Yes, Sir June. Ang may kunong puyosot mo tuibo ngadto sa langit apan ang humay nga pulipol sa bunga mudubo ngadto sa yuta. Ako pag-ibo kang Bishop, sa kaya President question kay Bishop about sa relation sa Laudato Si o sa Right of the Nature Bill. Ang say relasyon ana nabay ka ng bigitan ng Laudato Si sa Right of the Nature Bill. I think ang Rights of Nature Bill is parang one step following up sa Laudato Si. And ang buti pa sa butihan, if we have that bill passed in Congress, at least there is also a way of stopping mga massive destruction ng mga lasang or other places ng mga water basin areas. So, ang Laudato Si does not contradict yung rights of nature, but it is silent on that. And it does not talk about it yet. Pero siguro, in terms of theologians' point of view, we should really push for rights of nature. In the same way that before, you also had animal lovers saying rights of animals. Wala pang conscious na yan before, it was only the rights of human beings. But now, rights of animals and also rights of nature. Nature itself, living things and even inanimate things are also God's creation and they have to be preserved. So, that is one thing siguro sa inyong mga areas kasi you can also find out kung naay ba sila pag-una-una na doon ay katubod man kinaiyahan or lasang or the rights of natural events in the area. But can I comment on that? Do you have any comments on that? Si Sir Bong, siguro pwede makahatag gamay. Connection. Actually, interconnected yun ang tanan rights of nature. O Laudato Si. Historically, the rights of nature na naging sa atong constitution. Wala lang i-specify na rights of nature. Not the word itself, but naging na siya. Nalimot ko, but naana siya, katong i-mention po ni Archbishop nga opo sa doctrine in the 1990s, mga batan to mga minors ang nagpasaka og kaso against the DENR. Nidaog sila ang lawyer si Oposa, nahimo siya Oposa doctrine kay nagisgot siya. Ang nagsulat di ay sa decision si Lario Davide, Chief Justice Lario Davide dayon. Iyahang i-mention dito nagkopya po sa laing nasod ang intergenerational responsibility. Dili lang responsibilities kakaron o dili kita nabuhi karon na atay responsibility sa mga umaabot ng mga generasyon. Mao nang gina-emphasize namo sa rights of nature nga ang pingan gid nato ang atong kinaiyahan o kalikupan para dili kanato kung dili para sa maabot nga mga generasyon. Related sa question, aduna ba'y kalambigitan sa Laudato Si? Dako kaayo. Kasi although wala i-mention ni Pope Francis sa Laudato Si ang rights of nature, pero mabasa nimo ang concept na kinahanglan protektahan ang rights of nature. Another question akong nalang isumpay, ang rights of nature ba na ay sumpaki pa sa rights, sa human rights? Dili. In fact, i-enhance niya ang human rights. Kaya nga nung sa isulti sa United Nations, the right to a sustainable environment is a basic or a fundamental human right. So kung imong protektahan ang kinaiyahan o kalikupan,
In short, you are protecting life. If you enhance nature, you are enhancing life. So maura na siya. There's no, walay pangit, walay away, kundi kina-expand lang yun niya ang body of knowledge sa kalibutan karon. Kini tanan naglibot tungod sa unsay krisis karon? Climate crisis. Ingon si sa United Nations General Antonio Guterres, dili na ta climate dili na ta global warming karon. Global burning na. Sunog na yun, sunog na gani ko, bitaw. Sunog ni tungod kay sige pala itong line na mo pagtampak sa lapok. Pero mo ginatinood, global burning na ta karon. So mo nang bisag ako kung naay mga talks na invite ko about the rights of nature, magsugod ko sa Laudato Si. Kay connected man siya, labi na kung mga Katoliko ang mga audience, participants. Sugdan kita ko Laudato Si. O i-connect pa gid nato na sa Genesis. Kay unsay nakabutan sa Genesis, unsay description sa Ginoo gani pag human sa creation, good. Pagkahuman gihimo niyang mga tao, unsay iyang description? Very good. Pero karon unsa naman? Very bad. Unsay hinungdan? Ang very good ng mga tao. Sige, kanto lang. Napa? Ikan sa mga batanon, ayaw kong kaulaw. Napay comments, insights, Sir Nick. Usa na siguro sa nakapatalo ko kadaghan katong tawag apil na wala sa sala na kung umpisan di sakto nga padre desisyon niya ako kay nakasunog ko si Lupin nakaputol ko mga kahoy. So kanang lang siguro to mauwi ng mga kaparian i-apil lagi siya sa social teaching ang kay mas kusog mong gudang pagmugaw biyawa nagising ng pari dahil sa exorcism. Pero mayan na siya pero dapat apil siya diba na nalipay ko na Ang manang baruganan ni Bishop Magdiran sa Dipolo na usahay sa anti-logging advocacy niya, ginasupak niya ang position sa DNR, and in fact he even curses the DNR para sa kanang ginagabaan ko ng mga DNR kumulyanan. But basically he was saying na from the moral point of view, ang DNR should really also parang prevent ito mga illegal loggers. Kaya kung dili, that is their responsibility sa pag-amping sa Kenayan. So, yes, in a sense, part of the moral consciousness here, there is also an element of sinfulness, pero we cannot also be very, parang be very direct to say that everything there is a sin. It has to be also on the conscience of everyone. Napa? Sir Nick. hapon, Archbishop. Kabantay ko nga gikan pa dito kang Pope Benedict na mga panglantaw about sa environment. Isigundahan sa Laudato Si niya, napag-yung Laudato Deum. Pero mano kaha nga sa level sa parokya ba na ang mga kaparian dili po tanan mura magkulang sa ilang duso may tungod niini na duha na ka Santo Papa daghan na nga mga sulat sa Santo Papa pero murag kulang ba dito sa ubos yun sa kahinungdan niya na Kasi nang tinalan niya mga frontliners sama sa iyo, ako ang mag-500
kabalo sa mga pares. Baligtad na, baligtad. Balik yapon, balik. Ito, no? Kinalan. Pero sa teolohiya karon, nagapasulod naman ang mga kurso ba sa environment. So, hopefully, ang next generation sa mga pare, mas makasabot na ba niya anak. But certainly, kamo, you are really the ones in charge of the mga frontline areas. Kamo man ang pagkagalo sa inyong mga Christian communities kung saan nagahitabo karon. Last call sa mga Batanang. Kita mo lubayan. Kita mo lubayan. Something, an insight, or a comment, or a question from the input of Bishop Tony. Oh yes. Basta rin kita smile. Lagi may something. Kuan, siguro kuan ni Bishop karon is for us siguro youth is kanang more siya refreshment and also mas detailed ang giingon ni Bishop about sa kay kanang naghatag man gyud references si Bishop Good nga kagikan na gyud kay Pope Benedict and karon kay Pope Francis. So, very in-depth na bitaw. So, tanan na katong ang issue nga giingon kaganiha katong sa about sa church daw na kanang usahay ang ato apang mga sa mga pari. Patado kami sa among parokya wala rin problema sa among pari kay kanang iyagid ning kuan ang Laudato Si. Pero siguro sa uban, it's a challenge for us. Kita gyud animators, kita man ang frontliners according pa ni Bishop. Siguro kita na lang ang mag-encourage sa ato ang mga katawhan, sa atong ministry kung asa ta na member na belong, and to our community na kanang naagyud na ay evidence ang tanan ngano na-come up ang Laudato Si and na ay effects sa ato ang environment, and then ang syempre nagsuffer pud ta, especially the poorest of the poor, sila gyud ang mas nag-suffer sa tanan. So kita nga aware, kita nga nakamata, according palagi sa katong the letter ni Pope Francis na kung nakakita na ta, dili na ta dapat pa magpabuta-buta or dili na ta dapat pa nga mulingi away from what we have witnessed. So I think that's all. Salamat sa pag-ambit mo. Actually, there is also some observation na sa development ng moral consciousness of the church, one of the first domes was suicide. Do not kill yourself. No? Then another is homicide. Do not kill another person. Fratricide. Do not kill your brother or sister. And then also genocide. Do not kill entire ethnic community. But then, if we're not careful, the next step would be we might be all responsible for ecocide, the killing of the environment, and that parang affects all of us. So in that sense, there's also a growing consciousness of the church. On the other side, the rights of human beings, persons, the rights of brothers and sisters, the rights of small communities, ethnic groups, and now the rights of nature itself. Nature itself has rights to be respected if we want to preserve, you might say, intergenerational justice and also the good of everyone. So, idea that sins against nature is still being evolved. It's not black and white, but at least matandog ng ato konsensya karon na pumadawat ang kinaiyahan, there is something wrong. Kung kita responsable niya na, we have to make amends for that also. So it's part of the growing awareness among our Christian communities that we have to take care of the environment. Napa?
Napa? Ano ka, ulaw. Layo pa. Fairbanks. Mayong hapon, Bishop. I'm teaching religion and also some catechism. Alaw pa may mo ingon sa among students nga ikumpisa ninyo inyong sala sa kinaiyahan or ikumpisa lang nga nagnabay kag basura or something like that kawan, Bishop. Siguro instead of personal or individual confession, why not organize the whole group na lang to make public confession? Sa bang ilang pagkadawa sa kinaiyahan, I threw cigarette butts, I threw waste paper, and so on. So that it becomes everyone's concern. In fact, ang culpability din here is not only personal, but it's also na we have a social responsibility for everyone. One comment lang about itong advocacy sa environment. No religious community is against the environment. So this is a good point for ecumenical advocacy, also even for interreligious advocacy. Kay mga Muslims ay man sila mga Quran scripture readings about defending the environment. So yeah, we can really work for, in a positive sense, for a peace process by aligning or working with mga fellow Muslims or Christian churches, other Christian churches, to defend and promote the environment. So let's say ecumenical tree growing or ecumenical advocacy against drugs, that's also pollution, against destruction of a mountain. Mga lumad can also be very much part of that. In fact, ang mga lumad should really be in the front lines also of advocacy for the environment. So I think this is one issue where no one is against it, except maybe for those who are really profiting from extracting mga fossil fuel or mining or logging. And this is one area that we can all work together with other different groups. Napa, Sir Pong? Umutana lang ko, Bishop. Kaya na-mention mo ang moral about sa environment. Kaya sa sharing man ko na mo sa mong grupo kanina, akong emphasize na kami ni March na dili pagit kontento doon na nay mga impact sa ato ang itong buhat. Di pa mi kontento sa atong agi. Kay murag di kay murag kulang pa gyud. Kay ngano sa isgutanan sa climate, kinatibuk ang isgutanan sa climate change sa Pilipinas o sa international, wala man ta kasulod sa mainstream. Munang walay moral ascendancy ang mga participants dito sa pag-isgot-isgot. Kay although na ay representative ang simbahan, dili man kaayo kakadunggan, wala gani mabalita. Gawas kung sa ang gadala rapod nga balita kadto pong sa mga simbahan rapod. So pag-abot kay para manggod sa ako sa amo mag-asawa akong ex-girlfriend, ang isgutanan nga climate change, rights of nature, Laudato Si is a moral, is a lifestyle siya na isgutanan, meaning na siya morality. Kaya yung isguta o lifestyle morality man gina siya, naman gina siya. So, unsaon ka, Bishop, na kaninga movement makasulod bitaw sa mainstream na climate change talk. Kay murag naraman sa sidelines ko kaninga movement, bisan ang rights of nature wala pa kayo madalagin sa mainstream. Dili lang kay naa sa daplin, naagis layo pa na daplin ba na wala pa gyud makaduol bitaw gis iskina. Samot man mo adto na gyud sa dalan. Unsaon ka nato? Ini-advise Bishop. Well, siguro ang papel sa mga journalists, importante man. And also ang papel sa mga legislators, na yung mga champions of the environment sa Senado o sa Kongreso karon, and they can also be the ones to help propagate this ipasulod sa mainstream. No? And in fact, na yung mga public issues like
Pasig River rehabilitation na matakpan lang ang ilog, and then you have the super highway there but destroys the environment. Anti-reclamation of Manila Bay. Again, it will prevent the fishermen there from availing of the fish resources sa Ilangan. So, something like that, yung mga advocacy that are also public issues karon. And that is really where, again, it can start from your own areas. In some areas, mga anti-extractive mining, sama dito sa Pagano River, that was happening during previous administration. And in fact, I am told, makanagabalik naman ang mining karon. So, all the more, we have to bring that up into the mainstream again. So, there ka na mga occasions like this, but it has to start from maybe the local communities themselves. Ang usa ka problema is sometimes the leaders of the local communities are also bought out already by other interest groups. So, importante man na the church can come in as an, tawag nila as an honest broker, someone that has no interest in the area itself, but can be there for the good of the environment. Diyan lang ko kanang mas may siguro naapoy Laudato Si sa mga batanon ba labi na tong hilig sa vlogging kay powerful pud kay siya nga tool man kay kuan kanang sila mismo bata pa then kung maka-reach out ana kanang sa vlogging nga kuan kay para makasulod ta sa mainstream kay Sige. Siguro ka na siya nga moving forward nga step. Pwede natin nga siya diskutan sa atong planning. No? Planning and structuring na to later. Pero ato lang ito, i-park sana to kadali. Salamat kayo sa pag-raise sa suggestions. Anybody else? Na ba? Naulaw sila, Bishop. Naay gihatag ng mga kits. Ang sulod ana is usa lang siya ka buo, pero may tulo ka content na siya. Ang binisaya nga Laudate Deo ug ang in English, and then ang handouts sa input niyo siya. Na iusa siya da tanan ang dili both dili di maglaag-laag. So, kung kinahanglan reference, makita ra usa lang. Kung di masabtan sa in English, dahil binisaya. Kung di ka sabot sa binisaya na in English, oh, fair. ito to na picture din. Na-picture, baliktad na rin tao. Hindi na pag-ito ka ng fun pa. Makita pag-ito ka ng send our simple token. Certificate of Appreciation. We would like to present this to Archbishop Antonio Ledesma S.J. in recognition of your exceptional contribution as a resource speaker during the Laudato Si Animators Renewal Program on our theme, Laudate Deum, rekindling our commitment as Laudato Si Animators. Your insightful presentation and inspiring words have enriched us greatly in terms of our understanding and strengthened our commitment, hopefully, to the values and vision of the Laudato Si movement. Your expertise and dedication have made a significant impact on our community. As we are aware, you're very supportive and active in showing your support in all the activities or initiatives in terms of protecting our environment. This is presented this day, 6th of July, 2024. Signed by yours truly and our National Coordinator, Colomban JBRC, Mr. John Dale.